Donc, on a le produit de la solubilité. Maintenant, on va voir la relation entre. Donc, relation de solubilité le produit. Donc, produit solubilité. Voilà. يعني اش يعني غنحسبوا كاس انطلاقا من لا سوليبيليتي، يعني انطلاقا من خلال معرفتنا لهاد لا سوليبيليتي اس غنخرجوا هاد كاس. دونك هذه هي لا ريلاسيون بين دونك لا سوليبيليتي مع كاس، يعني الا عرفنا واحد غنخرجوا الاخر. دونك سي سا لوبجيكتيف ديال هاد لا بارتي. دونك غناخذوا باغ اكزومبل بي بي I2, donc غيعطينا بي بي دو بلس بلس I de I moins à l'état à que وهنايا السوليد هذا كيتسمى iodeur de plomb. Iodeur de plomb. Voilà. Donc le produit de solubilité KS, il y a le produit pi B de plus fois donc I moins puissance 2. D'accord? Voilà. Donc d'abord, la solubilité. Donc bien sûr, FADA, initialement, c'est à l'état. Donc initialement, donc l'état initial, donc هذا par exemple il est en XC. ولكن à l'équilibre هنا ما عندنا والو initialement 0 0 يعني هذا en XC بوفره يعني موجود بوفره كاين بزاف. Donc ولكن à l'équilibre état d'équilibre donc état d'équilibre donc اشنو غندير غنحيد هاد l'excès par exemple غنسميه سي 0 donc ولا غنخليه XC donc غنكتب XC moins constellation اللي غيبان عندنا يعني هذاك اللي غيتعرض للتفكك وبيان ديسوليسيون يعني السوليديتي هذاك اللي غيبان عندنا في دونك هي لا سوليبيليتي تو سامبلومون داك النومبر ou bien la quantité هي الكميه la quantité maximale à l'équilibre qui peut se dissoudre يعني اللي غتعرض للديسوسياسيون اللي غتفكك هي اللي غتبان عندنا هنا يعني اش غتبان عندنا واحد اس دونك لا سوليبيليتي كما قلنا في الديفينيسيون التعريف ديال لا سوليبيليتي هي لا كونتيتي ماكسيمال ديال واحد السوليديتي اللي غيتعرض للديسوسياسيون بيان كي بو سو ديسودر في واحد الفوليوم بيان ديفيني ديال واحد السولفون داكوغ bien sûr à une température déterminée ou bien à une température donnée فواحد لا température واحد السوليسيون غيتعرض للديسوسياسيون يعني ديسودر الذوبان في واحد السولفون واحد الفوليوم ديفيني ديال واحد السولفون في واحد لا تمبيراتور دوني دونك هو هذا دونك هذا غيتعرض للديسوسياسيون في هذا الفوليوم دونك اش غيعطينا غتنقص واحد لا كونتيتي اللي غنسميها اس ماكسيمال هي لا كونتيتي كي ديسودر دونك غتبان عندنا في لي برودوي دونك هنا اس ولكن هنا 2 اس باش عندنا الكوفيسيون دونك سي 2 اس on a le coefficient 2, donc c'est 2s. Donc finalement, ça c'est à l'équilibre. Donc à l'équilibre, KS, le produit de solubilité, concentration dial pi B de plus fois la concentration dial I moins puissance 2. On a à l'équilibre, donc la solubilité dial H dial S fois la solubilité ديال I moins هي 2s ولكن ما ننساوش puissance 2 هاد puissance 2
بحال قلتي هذا هو الكونستراسيون ديال بي بي دو بلس ا ليكيليبر، وهذا هو الكونستراسيون ديال اي موا ا ليكيليبر. داكوغ، يعني غيبان عندنا ليكيليبر، غتبان عندنا واحد لا كونتيتي باش هذا غيتعرض للتفكك ولا ديسوسياسيون في داك السولفون، غيعطينا واحد الكونتيتي ا ليكيليبر ديال بي بي دو بلس، واحد الكونتيتي ديال اي موا اللي هي 2 اس. دونك لو برودوي اي ان لو برودوي سوليبيليتي اش غتساوي؟ غتساوي الكونسنتراسيون par définition, il y a les concentrations, il y a les produits, multiplication, puissance, les coefficients, les coefficients stéchiométriques, d'accord? وهنا concentration à l'équilibre, on a S, وهنا on a 2S, donc on va dire carré ici. Donc ça fait S fois 4S carré, les ratatena 4S puissance 3. Voilà. وهذه هي العلاقة اللي كتجمع بين لو برودوي solubilité à la solubilité. Donc ça fait finalement, donc finalement 4S égale donc 4S3 les ratsawi. Donc il a عرفنا S غنعرفو KS, il a عرفنا KS غنعرفو S. Donc S il y a 4S sur 3 avec la racine 3. Voilà donc la relation entre KS et la solubilité. Très bien. مزيان شباب، حطوا لي كومونتيرز الا كان مزيان نكملوا. فوالا تري بيان، دونك نكملوا. دونك مانو دونك غنشوفوا كيفاش غنحسبوا la solubilité en connaissant le produit de solubilité. En calculant donc la connaissance qui m'a là le produit solubilité nous permet de calculer donc la solubilité et vice versa, donc composé soluble et vice versa, d'accord? يعني في هذا le sens. là عرفنا S غنحسبوا S, là عرفنا S غنحسبوا S. alors غنشوفوا donc AN بصفة عامة solide l'état solide غيعطينا N AM plus l'état aqueux plus donc M DM N moins l'état aqueux. Donc le produit ionique, le produit de la solubilité, il y a AM plus puissance N fois donc Bn moins puissance M. Donc les ratsawi, bien sûr, qui m'a درنا في قبيله. donc غناخذوا N concentration, il y a NS, donc NS à la puissance N fois ديال هذا غناخذوا M coefficient كما درنا قبيله M درنا 2 اس وهذاك الاخر درنا ليه S. يعني داكشي اللي غنديرو حتى هنا puissance 2 puissance يعني الكونسنتراسيون ا ليكيليبر ديال هذا هو NS مع هذا البويسونس N، وحتى هنايا الكونسنتراسيون هي اش هي MS مع هذا البويسونس puissance M. فوالا هذه بصفه عامه. donc ce qui implique donc ce qui nous donne donc il y a N à la puissance N fois S à la puissance N fois M à la puissance M fois S à la puissance M. donc d'abord غنجمع les S مع les S, donc N plus M fois N puissance N fois M puissance N. Voilà. Donc finalement l'expression ديال le produit ou bien la solubilité S هي H on dire. donc ça fait la relation nous donne S à la puissance N plus M غتساوي KS sur N à la puissance N fois M à la puissance M. le tout غنطير هاد N sur donc غندير 1 sur N plus M. voilà donc la solubilité S en fonction de la KS. donc إلا عرفنا KS إلا عرفنا S غنخرجوا KS ولا عرفنا KS غنخرجوا S. هاد la relation donc c'est pas d'une manière générale. Très bien.
Donc, on a un exemple. OK? Donc, par exemple, BaSO4 solide. Donc, on a comme dision Ba de plus SO4 de moins. Donc, on a on a solide. Donc, initialement, à l'état initial, on est à l'état d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, هذا موجود بوفرة en excès. Donc, on a 0,0 initialement. ولكن à l'équilibre, donc عندنا هذا l'excès غيتنقص منه واحد S اللي هو la solubilité هي la quantité maximum اللي غتفكك. ولكن غتبان عندنا هنايا donc S وهنايا S H1 1. D'accord? Donc, le produit de solubilité هي la concentration ديال les produits PA de plus fois concentration de S moins اللي غتساوي S fois S اللي هي S carré. Donc, ça fait, voilà. Donc, c'est tout. Donc, il a fait un هذا. وهنا راه كيعطيك بالنسبه لو برودوي ايونيك باغ اكزومبل غنعطيك لو برودوي ايونيك غنعطيك لو برودوي دو سوليبيليتي ديال بي ا ديال هذا غيقول لك البرودوي ديال هذا بي ا اس او 4 ليتا سوليد ايكال باغ اكزومبل 10 موان 10 دونك صافي فوا كنعرف الكونسنتراسيون ديال هذا غنخرج ديال الاخر. D'accord? Donc, la saturation, donc, je n'aurai rien à dire. Donc, par exemple, log هنايا وغندخل هنايا. Donc, log de is2. Donc, غتعطينا log de s غتساوي log de ks. log de ks هي log ديال 10 موان اش معطيه 10 موان 10. Donc 10 موان 10 غنهبطها لتحت. Donc 10 موان 10 صافي هي موان 10. Donc moins 10, log de 1 il y a 1. Log de 10 il y a 1. Donc moins 10 ça fait implique log de S va moins 10 sur 2 il y a moins 5. Donc ce qui implique entre l'exponentiel ça fait bien log 10, donc ça fait 10 puissance moins 5 mol. Il y a la valeur de la solubilité. Donc maintenant, on va voir la précipitation, les gâteaux. Donc, condition de précipitation. Précipitation, il y a l'axe. Précipitation qui est عندنا داك solide. ولكن dissolution يعني كيطرا واحد التفكك. يعني داك السيستم ديسود في واحد سولفون كيطرا ليه واحد dissolution. لكن البريسيبيتاسيون العكس يعني كيتكون داك السوليد. يعني في le sens inverse. Donc précipitation. Donc, imaginons donc les conditions de précipitation. Donc, la précipitation d'un composé solide, il y a la réaction tout simplement inverse. Donc, précipitation, ديال واحد composé H d'un composé solide, il y a la réaction
donc inverse. Il y a la réaction inverse. C'est-à-dire quoi la réaction inverse? ديال dissolution. يعني la solubilité شفنا في première partie. Donc précipitation هي العكس ديالها. Donc العكس ديال la dissolution. De la dissolution. Donc في chapitre ولا في la partie الاولى قلنا dissolution هي التفكك ديال واحد السوليد في واحد السولفون. ولكن البريسيبيتاسيون هو التكون ديال داك السوليد، هي العكس ديال البريسيبيتاسيون. باغ اكزومبل مثلا غنشوفوا هاد السوليد CaSO4. دونك غيعطينا CA2 بلس SO4 2 موا. دونك هذا في ليطا السوليد. دونك هذا السوليد، هذا AQ وهذا AQ. دونك في هذا لو سونس 1 et هو لو سونس ديريكت كطرا ديسوليسيون، يعني التفكك ديال هاد الكومبوزي هذا. ولكن في لو سونس 2 اللي هو لو سونس انفيرس انديريكت كطرا البريسيبيتاسيون. داكور. دونك سونس 1 اللي هو سونس ديريكت، donc dissociation et tafkouk dissociation de CaSO4. Ou le sens 2, le sens indirect, il y a H dissolution dissociation. Et le sens indirect c'est précipitation. يعني التكون. donc في هذا le sens عندنا التكون ديال CaSO4. Donc précipitation de CaSO4. Voilà. Donc d'abord نشوفوا donc le sens. Donc عندنا la réaction CaSO4 عطاتنا CA2 plus SO4 2 moins. On a sens 1, sens 2. Donc بالنسبة le quotient de la réaction, كنوصلوا KR ce qui s'appelle voit le produit. Donc la concentration de CA2 plus fois S, donc SO4 2 moins. Voilà. Donc la concentration évolue bien sûr, augmente avec dissociation ديال هذا. ولكن عندنا 3 ديال لي كا باش نعرفوا لو سونس ديفولوشن ديال هذا السيستيم. باش نعرفوا لو سونس ديفولوشن دونك كنكومباريو هاد كا ار مع داك لو برودوي سولوبيليتي. دونك الا كانت سي كا ار الا كانت انفيريور ا كا اس، دونك هنا في هاد لو كا ما عندنا اوكين بريسيبيتي، يعني لو سونس 1 toujours هذا كيطرى واحد dissociation ou bien dissolution. n'a aucune ou bien aucun précipité ne se forme. Donc aucun ne se forme. OK. ولكن si إلا كانت KR est égal à KS، هنا يلا كتبان عندنا دوك لي بريسيبيتاسيون يلا كيبانوا دوك لي هادو السوليد يلا كيبانوا دوك لي كومبوزي يلا كيبانوا عندنا. يعني ديبي هنايا كنقولوا début d'apparition de quoi? D'apparition du solide. يعني la saturation ديال الsolidité. Voilà, إلا كانت KR supérieur à KS، donc dans ce cas-là هي العكس ديال هادي، يعني formation ديال يعني évolution في le sens 2، يعني formation ديال précipité. Voilà, formation du précipité. كتبان عندنا كيبان عندنا هاد السوليد. داكوغ.
Donc voilà. Donc la dernière étape, il y a la condition de précipitation. Donc il y a précipitation lorsque Kr supérieur à Ks. C'est ça la condition. Plus Ks augmente, plus Ks va diminuer, moins de log, plus la complexe réponse soluble. يعني غيطرى ليه واحد يعني غيطرى ليه واحد الديسوسياسيون ديال هذا سوليبل الذوبانيه. اوكي يعني بلو كا اس قد ما كنطلعوا في الكا اس قد ما البي كا اس غتكون ديميني، بلو داك الكومبلكس غيطرى ليه الكومبلكس غيطرى ليه واحد سوليبل دون في الميليو.